السلام عليك أحبتي يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. اللهم قوي الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسير معاني الدنيا رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amrona bi'ada'il amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan begitu banyak. Pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menunaikan ibadah sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagai khotib kami berwasiat untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan jalan iman dan takwa itulah kita akan mendapatkan jalan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, salat bukan hanya aktivitas fisik, tetapi lebih bersifat psikologis. Oleh karena itu, kualitas salat seseorang diukur dari tingkat kekhusyuannya. Khusyuk adalah kondisi psikologis seseorang di mana perhatiannya hanya tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Salat dapat disebut sebagai zikir manakala orang yang salatnya itu menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan dalam salatnya itu, yakni sedang berkomunikasi dan berdialog dengan Tuhan yang disembahnya. Zikir itu sendiri artinya mengingat atau menyebut dengan kesadaran. Lawan daripada zikir adalah lalai. Oleh karena itu, Al-Quran juga mengingatkan orang yang berzikir atau orang yang sedang sholat agar jangan lalai, yakni lalai kepada yang disebut dalam sholatnya. Wala takum minal ghafilin. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, salatnya orang yang lalai pasti tidak efektif karena tidak komunikatif dan bukan aktivitas psikologis. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan betapa banyak orang yang salat tetapi tidak memperoleh apa-apa selain capek dan lelah. Kam min qiyamin hadzuhu min solatihi at-ta'abbudu wan nasabu. Salat sebagai zikir bukan kata-kata, ruku dan sujud, tetapi dialog, muhawarah dan munajat seseorang hamba dengan Tuhannya. Kuncinya dari muhawarah dan munajat adalah kehadiran hati atau hudur al-qalb dalam solatnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, jadi khusyuk adalah hadirnya hati dalam setiap aktivitas solat. Makna solat terletak pada seberapa besar kehadiran hati di dalamnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 6 makna batin yang dapat menyempurnakan makna solat kita. Yang pertama yaitu kehadiran hati. Yang kedua, kefahaman dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Yang ketiga, ta'zim atau mengagungkan, mengingatkan bahwa kita sedang melakukan sholat adalah aktivitas kita sedang mengagungkan Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat, segan atau haibah. Dan yang kelima, berharap atau roja, berharap akan ridho dari Allah, berharap akan kebaikan-kebaikan untuk kita dan semuanya. Yang keenam adalah malu, haya, ya. Malu atas amal kita yang sedikit, malu atas dosa-dosa kita, malu dengan berbagai aktivitas kita yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah,
Di samping 6 hal yang bersifat maknawi, bagi orang awam masih dibutuhkan situasi fisik yang kondusif untuk sholat, agar perhatiannya tidak terpecah sehingga hatinya hadir. Bagi yang sudah kuat konsentrasinya, maka lingkungan fisik tidak lagi menjadi stimulus yang mengganggu. Apa yang bagi orang awam sesuatu yang didengar, yang dilihat justru menarik perhatiannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang diajak berbicara. Demikian juga bagi orang yang mengidap banyak problem yang tidak halal, banyak melakukan maksiat, ruang gelap, ruang kosong, menutup mata dan menutup telinga tidak akan membantu mengkonsentrasikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya 2 hal yang bertentangan, yakni maksiat versus ketaatan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Surat Toha ayat 14 secara tegas menyatakan tujuan sholat yaitu agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dengan demikian, maka sholat secara fungsional memang dimaksud agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, mengapa sholat diwajibkan 5 kali sehari? Ini nampaknya relevan dengan tabiat manusia yang suka pelupa dan mudah tergoda merespon stimulus buruk yang datang silih berganti. Seluruh bacaan sholat yang diajarkan oleh Nabi kita juga berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuk pujian maupun doa. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kalimat zikir mengandung arti mengingat dan menyebut. Bagi orang awam, sekurang-kurangnya ada 5 event setiap harinya untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang alim dan arif, sholat 5 waktu berfungsi sebagai rangkaian waktu yang memelihara keakraban hubungannya dengan Allah Rabbul Izzati. Bagi yang termasuk kategori arifin, pusat perhatian dalam hidupnya adalah sholat dan menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, sehingga tak sedikit pun ada jeda dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya. Salah satu wujud kebudayaan dan kesosialannya adalah mereka mengenal lembaga kepemimpinan. Dimanapun dan pada zaman kapanpun, masyarakat manusia mengenal kepemimpinan. Dalam bahasa Arab, pemimpin disebut imam, amir, atau rais, atau zaim, atau qaid. Dalam lingkungan Islam, imam dipergunakan untuk menyebut pimpinan ibadah dan pemimpin dalam pengertian umum. Amir atau umaro atau amirul mukminin dipergunakan untuk menyebut panglima. Qaid digunakan untuk menyebut komandan, sedangkan rais digunakan untuk menyebut kepala negara atau presiden, dan zaim untuk menyebut pimpinan kemasyarakatan non-formal. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan selebihnya menjadi makmum di belakangnya. Dalam sholat berjamaah, laiknya kepemimpinan dalam masyarakat juga dikenal kriteria-kriteria pemimpin. Yang pertama, siapa yang layak menjadi imam sholat? Yang kedua, apa etika seorang imam? Yang ketiga, apa kewajiban makmum? Dan yang keempat, hak-hak apa? Hak-hak makmum. Persis seperti yang berlaku dalam kepemimpinan politik, secara fikih, siapa saja dengan syarat-syarat tertentu bisa menjadi imam sholat, tetapi pada hakikatnya karena sholat merupakan amal ibadah
di mana manusia menghadap, melapor, dan berdialog dengan Tuhannya yang Maha Agung, maka hanya orang-orang tertentu sajalah yang layak menjadi imam sholat jamaah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kitab fikih yang sufistik, menyebutkan ada 6 kriteria persyaratan etis seorang imam. Yang pertama, mempunyai kredibilitas moral, senioritas keilmuan agama. Bermakmum kepada orang yang dikenal rendah kredibilitasnya akan membuat makmum tidak dapat tumakninah. Yang kedua, seorang imam tidak boleh rangkap jabatan sebagai muadzin ataupun sebagai imam sekaligus. Yang ketiga, sang imam itu sendiri harus terbiasa disiplin setiap sholat setiap harinya. Yang keempat, imam harus ikhlas menjalankan amanah Allah. Yang kelima, sebelum bertakbir harus meyakinkan dirinya bahwa barisan makmum di belakangnya telah berbaris rapi. Dan yang keenam, bertakbir dengan suara lantang serta membaca Al-Quran dengan fasih. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sholat berjamaah melambangkan sistem kepemimpinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, karena seorang imam akan menjadi panutan yang diikuti secara patuh oleh makmum di belakangnya, maka seorang imam harus mengerti aspirasi makmum di belakangnya. Seorang imam salat berjamaah tidak boleh ruku atau sujud berlama-lama, karena belum tentu semua makmum di belakangnya sanggup melakukannya. Ia juga tidak boleh membaca Al-Quran terlalu panjang sekiranya ia tahu bahwa jamaah di belakangnya sedang berpacu dengan berbagai urusan pekerjaan. Imam juga harus memberi peluang makmum menggenapi kekurangannya, yakni diam sejenak sebelum membaca ayat Al-Quran, memberi kesempatan makmum yang belum sempurna membaca Fatihahnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, laiknya sistem kepemimpinan, makmum harus patuh total mengikuti gerakan imam yang sudah dipilih secara sah. Tidak boleh pula mendahului gerakan imam, tetapi jika imam melakukan kekeliruan, maka makmum diberi hak untuk mengingatkan, yakni dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Sebagai imbangan dari keharusan makmum mematuhi imam, seorang imam secara sportif langsung harus mengundurkan diri jika di tengah-tengah sholat ia terkena hadas, buang angin misalnya, karena buang angin membatalkan wudhu, dan batalnya wudhu membuat sholatnya tidak sah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jabatan imam sholat sangat tinggi kedudukannya dalam agama, melebihi jabatan seorang muadzin. Tetapi profesi imam bukan bersifat duniawi. Oleh karena itu, banyak orang justru merasa tidak layak menjadi imam sholat jamaah. Para sahabat dahulu juga tidak berebutan untuk menjadi imam. Sebaliknya justru saling dorong-mendorong untuk mengajukan yang lainnya. Seorang imam sholat yang ideal adalah imam yang bisa meneladani perilaku Rasulullah dan sahabat semodel Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Imam sholat adalah teladan bagi makmum, karena semua gerakan imam akan diikuti oleh makmum di belakangnya. Karena itu, Imam Al-Ghazali membuat bab tersendiri tentang imam yang berjudul Al-Bab fi Imamah wal Qudwah, bab tentang keimaman dan keteladanan di dalam bukunya yang fenomenal Ihya Ulumuddin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'ina wat tabi'it tabi'ina wat tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wat ta'un khususan corona wal amrad wal fitan ma la yadfu'u ghairu an baladina hadza Indonesia khassa wa an sa'ir biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة